boha le koro pomito fe to ne bisise ni konto meji go to ne bisise ni konto meji no bi che sun no bi che ngonu to do mi to le me kudo lewe nu bo kudo to do me akuno ena bo so yesise to bona chion fe to le do koro pomito ji Dominique Bodea évêque de l'église catholique brésilienne de Bomessi en zone noire bono hokan bono dokoro pomiton mini moyona mini mosusu mini dokigo miton yona miton ba ma udami bo mi yan si sono ha ma udami bo mi yan si mi yan uve tito bra uve me ka se ma bo ma eho ma miton dokunu e fe no e na me se no e ason igboto e raison bo no ado holole do to jibo mi no se do propo e ho me on na do ho numi do me gege no to aso je mo to no lo wa yo e te kana bu ga me na to lo no lo diyan e wu je asonugbo ason je ni bolo ma tun e do to ason ni na wa nuwe egbe yo a to lo ason kodo e dede klewe si kwe afoton aro si kwe wo aro si kwe korie baka to han do me be fon ko mo fo ja fote yo bo mo gan ho me no dozi mo lido e kan mo ya me ason ko do untun ton le klewe do poro no mi che ason ton klewe o untun te na mo bra to lo lo diyan ason je gbeja ason te je gbeja o gbo me se ason ya ta gbo me se ason ya agba me se ason ya o ason te ta we bo mi on je bo nu je un nele mo ti o na to na ma ya o te glindo yin su bo ma le be ason o lo agbaza o e je mi bi ojine no bi che eyan fon le bo eno ti ru ero o gbeto devo e bi o we su medo eno ti ru ero apero gudo gboro liti tuno agbaya to ko lo nu we jewele to ja ti won po do amaya blo gbe nenu an mo le pide to le ko lo nu we ne so ka ton ko so yo e gbe nenu an afon bo elo ti nu we do aro gbe ti elo to medo elo ti ro do ko lo to medo alo no ya bo atite ha me yoro mi sa go to yo ka edu tato mele bisese e ko do si an de le klewe afon bo atemi nu ku pere yo elo ti nu ra mo me kukuro anu mo me kukuro me kuku mo kala bode ya no biche allo abia troto le me o ana mo mi ko se gbaza mi to ma gbade bi ko se gbaza mi to me bo to je me kuku me ya no to je an to le ko agbata to ko do nu we elo ti nu we so le je ko hobi lo ko to je we ro do ron de e kan ni do pa agbaza ko to te yo e mi ro ron vital energy vital ron gbe me to ton ron le te fi fonu we ji yo droto le na je nu droto le an ti lo je ko hobi alo me le ko do je an ko ti do ere ya bo ai ka to na no ko ka we binu an to na agbaza to yo e do ason si ale nu we e do ason de kle we ahokan de ya bo damo kanji bo ka fon sansa bo no chiko no kaka bo asosi le batite bo wane ya agbara to di kele we won tun ayin bo di kele we aso jawe church kezeme ba hokan bo no chiko no kaka amra yin bo fon ayin o se pe abo mra bo fon bo no chiko no we ta mo no ti se pe o bo e bro no egbe bo bro so bo bro asan ton we asan ojuburu ba we mo ne an to lo asan ojuburu ba we jewele church boje abala to ka ho bi oja asan pa asan po agosi fine ye lo to kan for me ma boko an to lo asan ojuburu ba we
ego senelezi yo no lo wa ta wan to han asesitanti asati ko metrolo asan trolo oto ota awon ti bo ele asan junu ba teme ne ago senelezi yo ta ma boko ta la lo nkan ena lo kudo ena lo akontenti ena lo apa ta je duro ji mo ma boko ta lu ma boko an to lo agbaza ti ro kodo agbaza ti ro kodo mi re physique ti ro yan ya ene bi sisi rote ago seneleji eno ti no to hunu we no ko to no we no lo ko to mi we amiti agbaza to no si an le nu we aso kere yin e bi on lo aso kere si an le nu we ne e da so ni si hun tun le de kale we ko ne ago seneleji eno ti lo adire agba pipen wa potato e pe bi ba lo ti la bota agro ve me bi o pere ne eno ti lo ni so lo na me do cha ndi se bona ti me mo gbe ton so fa so photo ko me o eno ti lo ka photo e o e ku so to ko e ku so comment we ro mo to aso ton ke de kele we de do poro ne mo to ne le teme bro ke kele we no bi ti e a je mo ko to le mo di tu no pe ko wa mi be nous sommes la meilleure fois mais nous savons la meilleure fois mais a dit à mon doji à mon dit tout mais à l'entendre parler faut faire ça mais le état seconde de sommeil à mon dit so so yi to a te dam no bo support de trop enfant trop a dam no bo ka fa dion ko fon trop donc à mon to yi be ya à mon dit so yi nyo ya a to la son ko de ka bi we asokoro dede asokoro wa kami si bonenu no biche anje klinte do wele suji era on ti lo obere no no wa me lo ti yon e te wa ni gba me fi no ade bi mo no ji pẹ̀lú me ni yo ngba gbo ko ma yon wa ai ka to anje ko si ati alo pare to no je ke agbasami to no ko do no we aso teme le ko do alibaru tutu we ne ale ko ko tutu keke ne no meche wele so de ya na tongbon anje ki won me bisi do aso mo le blogbon elo ti ede kuraji teme wele so metu me gba no yida ile fi anu gbon da ile anje afoto no kutoji do agbasa me maso do elo hun to ne de ka teme yo mutu de wa boyo mutu de bura wa mutu de wa boyo de bura wa meme yo eje ki goroji ato problem ko wa nu we ko ko la ko le yo amoro e chere ke meji me ki ga te ki won weji do we ne energy ko won e mi no yo energy ko vital energy ken agbaza ko ni don podo ko ndo po me yo ko won je bi foti yo amoro me bi ya ke won weji me no iwele anje yiwe si achukwu mo na howe chukwu dem ku mo na howe ndeje nenaje wasu metu anje ke mo me bichiro poropo amara pe agbara to yo ero ko kambe yo we azonlo alijibo jawe bo anje tutoji ba si tun azonle tere atago me si azon ya agbaza me si azon ya maladie morale o mere so e do susi kaka bo susi ya huja sonli no si un ton e mi o je pipo ti mo mo un to lo ti na so ni a ton a ile e ka pe ya me un ton de bo le ko ipo o so di on àwọn ra jiji me ko to an gba to ha ko to an se bile tewere choji enele bisese yo edote gboro mo tun yin le e ka fu ame un to nele yo ele wa po bo buton droto e beto ko anje dro para town le ko si keze lo la me on eje de chiji wan chiji yo droto na ba se jibi bo asiko drobo ro ko e amon kan le abe me ko keze le so ate me ko pere yo drobo jan bi yo ame ko pere yo drobo jan bi yo
Anto na mutu yin boro de kala lo na meto kunu kanji o na meto kanji ya ila de kala we ko ne egosi ene le bisiseji ado yale ko ela chino lo che ko abia igrete se antomedo eno wusi o pa me mo le obia igrete se antome àwọn se ta le ko amro ye gbona no gbona mo ba lo ye do ba we anto lo na me to ero ovemembio ero ovemembio ro ko ne egosi ene le ji o no wa me de polisi ero ba time lo tu ba so na wa o tu ba ko so na ji anyo o to na o ti teme ado de to we ene le bisese isi no reguler yin we a ada ro ko boda hu moti do ba do normal je wa ji ba anoglige o de ado ene no ero nukle we do a na me to yo ero problem yin we e ka to ne le de boa no bi che ado an che gim do re so ado yiwe no chiro ga chai do ama yo san ti yo ena ti no ko ajeje ko me do ene le bisese o mutun ayin do no ku igbo no yin me so mo no hey comme si ndero fine bo wa we do e o awun to ne aje mi mo ti won tun le to aje mi mo ti awon aje mi mo ti yo an tun lo e o na me ton e do nu yen e do nu so we na me ton du pele we e je mo wa no e je mo blo ji won na me che tite o to le ko mi na ya o gba mi le bra se to aso je mi le yo bona wuli bona ma ja so ne traité ja so pa so no po akulo ne ko ha mi ko so ne ba ko do ko mi ton ji e a che ne do ko mi ton